kepada Rasulullah, keluarga para sahabat, kepada wali-wali Allah, kepada ulama-ulamanya Allah. Billahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana ala bani sabati sayyidina wa safina nabina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa juwati wa tulati wa sahbihi sayyidina Abu Bakar, sayyidina Umar, sayyidina Utsman, sayyidina Ali radhiyallahu anhumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa ila hadrati Nabi Allah Ibnu Abbas bin Malkan, Nabi Ilyas bin Mudar, wa Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Allah abina Adam min Hawa bi barakati ridwa'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa ila hadrati silsilah sabani sultanil awliya ila arifina qutbi rabbani wal qudsi sumadani sayyidina Syabdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa syirri syukrati maulana sayyidina al-Baghdadi wa sahabatna sabandi wa jatil islam ya Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa syekh Abdullah Samadari wa syekh Abdul Wahab Syarani wa syekh Yazid al-Bustami wa syekh Abu Hasan as-Sajili wal Habib Bakar bin Salim bin Jildan pada sallallahu alaihi wa nuradar yang bi barakati wa karamatil ridho illa ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa ila hadrati ruhil anbiya'i wal mursalin washuhada'i wassolihin wal ulama'il aminin wal malaikatil muqarrabin sayyidina Jibril wa Mika'il wa Israfil wa Israil wa malaikat istiqomah wa malaikat jasmani wa malaikat ruhani wa malaikat rahmat wa malaikat tafadah wa hamalatil aras. Semua malaikat-malaikat ya Allah datangkan mengerumuni mengamini doa kita, zikir dan doa kita pada malam hari ini kepada Allah. Alaihi wassalamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa ila hadrati ruhi ya Allah. Syekhudah Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura, Kyai Abu Syamsuddin Banyuanyar, Kyai Majid Tabata, Kyai Bagir Banyuanyar, Pujulan Dong Tinggi Sambi, Puju Tumpang, Puju Ketandur, Puju Songsong, Puju Mata, Puju Rambut, Puju Tongkot, Puju Muhammad, Puju Carina, Puju Madura, Kyai Abu Syamsuddin Batu Ampar, Kyai Lawan Huri Batu Ampar, Kyai Abu Musma Jembatan Tengger, Syarjud Lango, Bener Saud, Ratus Menat Kyai Presiden Datuk Ibrahim Banyuwangi, Jamu Wali Songo, Sunan Ampel, Surabaya, di barokati wa karamati ridho Illahi ta'ala. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wal hadratihi ya Allah kali wafa tepurjo ke ramuki tepurjo Samsul Arifin Sukerjo Nyai Maryam Nyai Rum Nyai Tuan ke Asad Sukerjo ya Asad Sukerjo ke Hamad ya Bapak Pasuruan ya Semasar Jombang khususan ya Allah Syabdul Boy Pemijan Jawa Barat Ceman Surudin Habibul Sendara Terus Luar Batang Remasan dan Cikarang Mulut Gudang Cirangun Jengkol Cuma Cirangun Bangunan Cirangun Wilatul Tuhi Pemadan sampai Bogor Bupati Kaduramun Bintu Kampung Sawah Yayasan Kampung Sawah Paling Suami Kampung Sawah Pemayang Kuda Tulan Jakarta Pemayang Kuda Tulan Jakarta Sibulan Yusuf Banten Si Asnal Jering Banten Si Nawi Banten Pakaran Jaga Raksa Banten Si Ahmad Rimai Serang Banten Si Mantis Si Abdul Wahab Serang Banten Syahadul Mu'ibudnya khususan ya Allah yang bagus untuk di Serang Banten Bapak Sobat Paduan Cilegon Banten Kiai Haji Marudin bin Kiai Haji Marzuki Banten Wilayah Berarti Abu Usman Jember Haji Mifatona Jember Hai Umnya Pozia Amma Maktub Jember Wilayah Berarti Bagi yang berkisah sultan yang akan masa berjalan bersama penggawan Wilayah Berarti Kiai Haji Muhammad Syed bin Haji Muhammad Siddiq Solokan Si Abdullah Maula bin Musa Solokan Kijam Hari Semakin diterusan Wilayah Berarti Ummina Nyawatika binti Ngaji Kasih Berkamsir Wilayah Berarti ulama-ulamanya Allah, wali-walinya Allah yang selalu ditawasuli oleh Kiai Haji Cahya setiap malam Senin di Majlis Zikir Tanzilul Barokah ini dan juga mamung tawasulnya guru dan orang tua Abah Kiai Haji Duni Al-Baghdadi semua ulama, semua wali-wali Allah yang selalu ditawasuli oleh Abah setiap malam minggu beserta jamaah manasik Wajamil Wali Adim Sunan Wali Songo Sunan Gunung Jati Cirebon Raden Fatailah Demak Sunan Muria di Muria, Sunan Kudus di Kudus, Sunan Ampel di Surabaya, Sekuratul Ain Kerawang, Sekundang Kerawang, Kesnya Berbangsa, Keja Negara, Kesnya Negara di Mata Negara, Kanwira Sunan Kerawang, Raden Soleh Kerawang, Yesyansya Kerawang, Bunci Malibir Kerawang, Ari Mukhtar Cipundo, Jakarta Sumedang Larang, Risan Ulung Sumedang Larang, Pangeran Sugi Sumedang Larang, Wilayah Belatul Jami'il Wali Adim Sunan Wali Songo, Jamil Ulama wa Jamil Habaib, semua ulama-ulama terdahulu yang pernah ada di Tanjungan ini ulama-ulama terdahulu para kiai yang pernah berjuang di desa sekarang ini semua ulama semua wali-wali Allah terdahulu yang mendahului kita wajamil ulama wajamil awliya fi Jawa wal Madura dan wali adil hari Badar hari Baki hari Ma'ala hari Uhud hari Mekah wal Madinah fi alam semua ulama dan wali-wali yang ada di seluruh pulau Jawa, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Semoga detik ini, malam ini, di awal pembukaan lembaran buku yang baru di bulan Sya'ban yang penuh rahmat dan barokah. Dan menjelang bulan suci Ramadan yang penuh maghfirah dan ampunan. Semoga oleh Allah detik ini, malam ini, barokahnya ulama, barokahnya wali-wali Allah, Allah curah limpahkan di majlis zikir Tanzilul Barokah Al-Baghdadi ini kepada kita semuanya. Sebab barokah kita semua keluarga masing-masing, anak cucu keturunan masing-masing senantiasa berada di dalam barokah kesehatan tambah-tambah panjang umur. Yang sakit-sakit Allah angkat penyakitnya, penyakit jasmani maupun penyakit ruhani, penyakit lahir maupun penyakit batin, semoga diangkat dengan kuasa ridho Allah. Kita semuanya yang punya masalah, kalau ada yang punya masalah hutang piutang, Allah beri jalan dapat melunasinya. Yang punya masalah seret ekonomi, Allah mudahkan dan lancarkan perekonomiannya. Yang dagang supaya barokah disukseskan, dilancarkan lewat perdagangannya. Yang tani selamat tambah makmur, hasil berlimpah di dalam taninya. Yang usaha, yang berusaha, yang kerja di kota-kota, yang kerja di laut, yang kerja di pantai, yang kerja di sawah, yang kerja di sungai-sungai, yang kerja di pasar-pasar, yang kerja di
jalan-jalan, usaha perusahaan masing-masing, profesi masing-masing senantiasa mendapatkan keselamatan dan keberkahan milik rezeki dari Allah, dan rezekinya masing-masing Allah jadikan sebab mengantarkan kita semua kepada derajat dan kemuliaan hidup serta kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah. Kalau punya anak yang sedang bersekolah, yang sedang mondok pesantren, semoga dicerdaskan akal pemikirannya oleh Allah, dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, diangkat derajatnya oleh Allah. Yang ingin punya keturunan, diberi oleh Allah keturunan yang soleh dan solehah. Yang ingin bertemu jodohnya, bertemu jodoh yang soleh solehah dan barokah. Air yang didoakan dijadikan air obat, air yang mustajab oleh Allah. Jamaah yang jauh, yang dekat, yang hadir, yang ikut membantu, yang menafkahkan sebagian milik rezekinya, semoga oleh Allah ditambah-tambah, diangkat derajatnya oleh Allah masing-masing, diberikan kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah. Dan juga ke hadiah rias keluarga besarnya tambah-tambah, ditambah mustajab doanya, ditambah diangkat derajat perjuangannya oleh Allah. Bi barakatil ridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana. Kalau jamaah tentang hatinya datang ke sini punya hajat khusus, ada yang ingin punya motor, punya mobil, ada yang kebangun rumah, ada yang pengen punya usaha yang layak, yang ingin dilancarkan urusan-urusan apapun, keretak hatinya bicara, Allah Maha mendengar. Hajat dan maksud jamaah yang khusus dibawa ke tempat ini, semoga dengan kuasa ridho Allah dikabulkan oleh Allah. Doa-doanya jamaah dimustajabkan oleh Allah. Bi barakatil ridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana wal walidayya amin. Juga saya beserta keluarga, beserta Umi minta Fatihah dari jamaah, guru-guru kita, orang tua kita, para alim ulama, guru-gurunya jamaah, guru yang telah lalu maupun guru saat ini, yang masih ada, yang masih jeneng, minta doanya dan kita doakan semoga oleh Allah selalu berada di dalam barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya, segala apa yang menjadi program-program perjuangannya selalu disukseskan oleh Allah. Barokahnya guru yang masih ada ataupun yang sudah tiada, guru yang telah lalu, guru yang saat ini, semoga Allah alirkan sebab barokah doanya guru-guru kita. Allah berikan manfaat ilmu-ilmunya, Allah tambahkan pangkat derajat masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana wal walidayya amin. Juga minta Fatihah untuk besok malam Jumat di tempatnya Haji Napin, Musmadir Tinggi Al-Baghdadi akan mendatangkan putranya guru dan orang tua, yaitu Gus Lora Habib Bilasail Asyakoti. Semoga jamaah bisa pada berangkat dan dilancarkan semuanya oleh Allah, acaranya pun disukseskan oleh Allah. Program-programnya Abaye Junaid Al-Baghdadi, obat 1000 doa Ustaz, semoga Allah jadikan obat untuk segala jenis penyakit. Air yang dibawa oleh jamaah semoga dijadikan air obat oleh Allah.
Jamaah pulang dari tempat ini, rumah tangganya, rumahnya masing-masing disinari oleh Allah dengan sinar rahmat dan tambah-tambah keberkahan dari Allah. Biridwa'illahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana khususan liruhi abaina ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa satijina wa juatina auladina wa duriyatina wa muridina wa jamatina jamaah manakin wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat, khususan ahli kuburnya yang ingat sebut namanya masing-masing. Khususan liruhi ahlal kubur, khususan liruhi ahlal kubur, khususan liruhi ahlal kubur. Ya Allah, khususan ya Allah, khususan ya Allah. Semua arwah-arwah ahli kubur kita, kakek nenek, para leluhur kita yang sudah tiada mendahului kita, yang disebut, yang tidak disebut Allah tahu. Semoga sebab barokah dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Diluaskan alam barzahnya oleh Allah, dikumpulkan ruhnya bersama orang-orang yang soleh dan soleha. Sama diaku sebagai santrinya Syabdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Sama diaku sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan Allah di tempat yang mulia, tempat yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biridwa'illahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari muraqabah yang yakin. Hadir di tempat ini Syabdul Qadir Jilani, hadir di tempat ini baginda Rasulullah yang sangat menyayangi umatnya. Pastak dihajatina, kita bermakmum doanya Syabdul Qadir, makmum sahabatnya Rasul, sampaikan hajatnya masing-masing, kemudian kita tebus dengan suratul Fatihah berjamaah. Li sahibil hajat ana wa antum ya Allah ala niyati syaihina bi barakati wa karamati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu wa bisyafaat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina ya Allah. Kenapa nyala kali? Ini nih dia.
ببركة رضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbil lana wa liwalidayya amin. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi ilahi ilmuka hafid hari su'ali ikfini bihaqqil fatihati faqala wa hasin mafi domiri. Dari doa yang pertama, doa Fatihah, semoga barokahnya suratul Fatihah doanya jamaah ditambah mustajab oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina nabiyina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallallahu radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin amin. Allahumma barik lana ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma innaka ja'alta bihaqqi suratil Fatihah shifaan liman qara'aha wa liman qurat alaihi alfa shifa'in wa alfa dawa'in wa alfa barakatin wa alfa rahmatin wa alfa ni'matin wa samaitaha ala lisani nabiyyikal karimi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'imata li sahibiha khairat daraini wa dafi'at anna kulla su'in wa baniyatin wa hudni wa taqdi hajatina wa taqdi hajatina wa taqdi hajatina ihfadna adil fadihatin al-faqri wa dain subhanal mufarjah kulli mahdud subhanal manjala fajaina bainal kafi wa nun subhanal laqad amra fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun inna ma yaqulu lahu kun fayakun inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un ya mufarrij anna humumana wa humumana farsan silan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin bihormati nabi bibarakati ridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. Ibadallah rijalallah gisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanatu bifadillah alal kafi ya subhanallah salamullah bimuhibin khalisna minal balwa ya Allah
ya wa ya anjab sadak wa ya ahmad wa antum ya ulil albab ta'ala wa zurulillah ala tafi salatullah ala safi bil muridin khalisna min al balwa ya Allah salnakum alidul farjaunakum wa fi amri qasadnakum fasudul asmakum lillah ya Rabbi bisadati tahaqqaqri isyarati asatati amati wa yasru'atuna lillah alal kafi salatullah ala safi salamullah bil muridin krisna bil balwa ya Allah bidasbil hujbi atlaini wa raqil baini min baini wa tamsil kayfi wal aini biduril wajhi ya Allah alal kafi بالمريدين خلصنا من البلوى يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله على الكافي صلاة الله safi salamullah bil muridin khalisna minal balwa ya Allah bil barakah wal karamah Abdul Qadir waliyullah bisafa'at Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin ya Allah rabbal alamin bil barakah al karamah Abdul Qadir waliyullah bisafa'at Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin ya Allah alamin. Kalau di alam kubur ingin selamat dari siksa kubur, almarhumah itu dibacakan at-tahtah kubro, yaitu dizikirin kalimat tauhid la ilaha illallah sebanyak 70.000. Bu, cuman kalau kita mati, yang nahlilin kita, zikirin kita belum tentu ikhlasnya. Betul? Mending saja setiap malam Senin kita celengan tuh 100 kali la ilaha illallah, kalau 10 orang 1000 kali, kalau 20 orang 2 ribu, 30 orang 30 ribu, belum lagi diwakili sama guru setiap malam makan, guru memimpin zikir kemana-mana. Betul? Jadi itulah celengan kita, besok kita mati itu ada atakah untuk kita. Amin Allahumma. Karena di dalam kisahnya atakah ini ada seorang anak muda. Ibunya mendapatkan siksa kubur, bertemulah dengan seorang yang mukasafah, orang yang tembus pandang, mengetahui sesuatu yang tak terlihat tetapi bisa melihat. Yang mukasafah ini bilang, ibumu sekarang sedang mendapatkan siksa kubur. Kemudian punya amalan, akadlah 70.000 kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid saya hadiahkan untuk ibumu yang sedang mendapatkan siksa kubur. Kemudian dia bermimpi, ibunya pun diganti siksa kuburnya, diganti dengan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma.
Amin Allahumma. Semoga kita semuanya mendapatkan nikmat kubur dan husnul khotimah dengan ridho Allah. Nawaitu taqarruban bil dzikri falam annahu la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, min Allah narsul kufran, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, min Allah narsul kufran, maulana ya maulana ya sami du'ana bihormat Nabi Muhammad, la taqta rajana, la ilaha illallah, la
الله من الله نرجو الغفران بالبركات والدار ما سعبد المدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله وريد الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا من الله نرجو الغفران اللهم انصر نفات رضوان عليه ومدنا بالأسرار التي أودعتها لديه